Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, kali ni kita, kalau tadi you dah tengok banyak video tentang QM Quick Retest, saya ulang balik Quick Retest. Quick Retest ni dia buat high, low, high and lower low. Biasanya lower low dia adalah dia break sikit saja, dia inggaf sikit saja, and then price biasanya akan naik atas cepat-cepat laju, and then dia sambung downtrend. Okey, downtrend untuk setup sell lah. Dekat mana kita nak entry? Dekat kawasan QM level ataupun dekat kawasan MPL. You kena check dekat this area. Okey. Now saya nak bagi tahu ataupun saya nak buat video ni tentang late retest. Late retest ni biasanya price buat high, low, high and dia drop very far. Very far berbanding dengan late retest. You ada QM level dekat sini. Tetapi lower low dia, di sini kita punya low dan di sini kita punya lower low. Lower low terlalu jauh berbanding dengan low kat sini. So biasanya kadang-kadang katakanlah let's suppose price naik ke atas, memberi peluang kepada kita entry di QM level di sini. Saya markingkan kita punya QM level, QM level. So kalau ada a few ataupun ada ciri-ciri yang penting berlaku, biasanya akan berlaku fake out dekat sini. Nanti kita akan belajar next video. Kita ada fake out, kita ada FAKEOUT, kita ada fake out, and then kita ada CP compression, and then kita ada CPLQ ataupun kita ada SR flip. Okey. Semua ni dipanggil price action ataupun approach, cara price datang. Sebab QM late retest ni, QMLR ni, late retest, biasanya dia agak bahaya untuk kita entry sell. Sebab masa ni price tengah naik, dia tengah naik. Kalau saya lukis sini dia tengah naik uptrend, dia tengah buat uptrend. Jadi agak bahaya untuk you entry di QM level late retest. Jadi kita perlukan a few confirmation, something like maybe dia buat fake out, maybe dia buat diamond, maybe dia buat CP, maybe dia buat CPLQ, baru kita boleh entry di kawasan QM level. Ini yang membezakan antara QM quick retest dan juga QM late retest. The first thing yang membezakannya adalah cara price drop. Price heavy drop ke bawah kalau QM late retest. Dia inggaf terlalu jauh. Bila dia inggaf terlalu jauh, so biasanya dia akan jadi QM late retest. So kalau macam ini case QM quick retest, dia inggaf sikit saja, and then dia naik atas, maka biasanya dia akan jadi QM quick retest. So the most important, dua-dua mempunyai satu persamaan. Apa dia persamaannya? Persamaannya lah untuk kita entry di sini, dan juga di sini. Tempat yang wajib kita tengok adalah di sini. Adalah di sini. Ini dipanggil MPL area. Di sinilah you punya bearish engulfing, di sinilah you punya king, di sinilah you punya shadow king ataupun double maru king. Wajib ada king dekat sini. Kalau dia dekat atas sikit lagi, kita akan entry dekat atas. Kalau dia dekat bawah sikit, you jaga-jaga, biasa kawasan yang jadi fake out. Kita prefer cari yang atas sedikit, atas sikit daripada kawasan QM level. Okey, saya bagi contoh kat sini USD index. Di sini kita ada price naik atas, high. You tak perasan sangat kat sini. Kalau you tengok pada H1 ni, saya dah markingkan. Kita ada high, low, high, price drop heavy ke bawah, lower low. Saya tukar kepada M30. Okey, dekat sini kita ada QM late retest. Sebab kita ada QM level di sini. Kita ada high, saya marking lah, this is your high. High, low di bawah sini. Okey, and then price naik atas buat high. Lepas price buat high, price heavy drop maksudnya significant drop. Dia drop laju. So kemungkinan besar akan berlaku setup QM late retest. Dia break low ni terlalu jauh, and then you tengok cara price datang. Price akan datang balik. Dia buat high low, higher low, higher low. You perhatikan dekat sini adalah uptrend. So uptrend agak bahaya untuk kita entry sebab price tengah uptrend. So kena tunggu setup ataupun kena tunggu fake out, kena tunggu CP, kena tunggu CPLQ. In this case kita ada apa kat sini? Okey,
Baik, suppose saya check sini, kita ada fake out sikit lah. Ada diamond sikit lah. Kita ada diamond di sini. Kita ada high low, high high, low low, which is kita akan belajar nanti bab seterusnya, bab diamond apa semua, fake out. So you kena tunggu manipulation at this area. Kena tunggu manipulation at this area, barulah price akan pergi naik atas laju, and then baru price nak terjun. Okey, dekat mana kita nak masuk? Dekat puncak sini, supaya kita boleh kecilkan stop loss. Stop loss kita dekat atas ni. Okey, kalau kita just markingkan kita punya entry di sini, high low, higher high, lower low. Kalau kita tandakan high ni sebagai tempat entry kita, kita dah kena kat sini. Dah entry, dah trigger sini. Price turun bawah, price naik atas, dah kena break even baru terjun. You dah rugi kat sini. So apa you buat? Sebenarnya masa price turun ke bawah ni, you cari MPL. Ditukar pada time frame kecil, M15. Di sini saya nampak open price mother candle, ataupun dekat sini kita ada king. Kalau kita tukar pada M5, saya kecilkan candlestick ni. Kita tengok apa ada di sini, and then kita besarkan. Benda ni lah kita nak tengok. Biasanya dia mesti berada di atas daripada kawasan QM level. This is your QM level. Biasanya benda tu dia akan berada di atas. Ini too small, terlalu kecil. Biasanya ada king kat sini. Yang ni king M15 tadi you nampak, dia ada king cocok bawah dan cocok atas king, which is kita akan belajar nanti baik seterusnya. Di sinilah kita nak entry. Dekat open price ni pun dah okey. So you akan dapat entry yang lebih cantik. Ini dipanggil QM late retest, di mana you tunggu sharp kat sini. Untuk entry sharp, you tunggu kat sini. Cari MPL dekat sini. Okey. So yang seterusnya dekat sini ada satu lagi contoh QM late retest juga. Kalau you perhatikan di sini, price buat high, a few high. Sini ada previous resistance, ada resistance. Let's suppose saya buat previous resistance. Saya letak R je lah sebagai resistance. A lot of resistance. Okay, you ada 1, 2, 3, 4 resistance yang sama baris. Okay, so price naik atas, break ke atas, tak pergi jauh. Suddenly price break ke bawah, very big low dekat bawah tu buat. Terlalu jauh. Kalau dia break kat bawah sini, dia akan jadi quick retest. Kalau dia buat engulf kat sini kecil, tetapi di sini kita punya low kat sini, price break terlalu jauh ke bawah. So dia dah jadi setup late retest. Late retest biasa, macam biasa, price akan datang balik approach. Ini dia panggil approach. Dia akan buat high low, higher high, higher low, higher high, higher low. You nak buy pun boleh masa ni, sampai ke sini TP, and then sampai sini you boleh sell kan. Dia akan buat macam-macam. Again, dekat sini dia buat fake out R1, R2, R3, and then a little bit CP kat sini. So kita dah ada CPLQ. Okay, baru valid kita nak entry kat sini. Kat mana kita nak entry? Look to the left, kita cari bearish engulfing. Sini kita ada bearish engulfing merah-merah, ataupun kita ada king kat sini. Kita ada king at this area. So zone kita adalah zone entry di sini. Daripada sini sampai sini kita ada MPL area. Kita ada bearish engulfing merah-merah. Dekat situlah kita nak entry. So stop loss kita kecil saja, daripada sini sampai atas, and then price turun bawah balik. Ini cara price tengah turun ke bawah. So ini cara untuk menggunakan late retest. So lepas ni you akan tengok lagi video-video tentang late retest di tempat-tempat yang lain. So harap you faham quick retest dan late retest, perbezaan dia. Kalau quick retest dia very fast, very fast dia punya test dia. High low, high low, low, dia break sikit saja, and then dia terus naik laju. So biasa dia akan jadi quick retest. Peluang untuk you ride the trend betul-betul di awal trend. Sebab sini betul-betul awal trend, di price masuk, and then dia akan buat lower low. Kalau late retest dia buat high low, high lower low dia very far below dekat sini, below daripada low, and then price akan naik ke atas, membuat trend baru. You boleh ride the trend, buy dekat sini dulu, TP kan di sini, and then baru entry kat sini. Kat mana kita nak entry? Cari MPL, cari bearish engulfing, cari king, cari whatever yang kita akan belajar nanti sebagai tempat entry. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.